سلام لا فامي، كنتمنى كلشي يكون بخير. اليوم جيت غادي ندير فيديو ديال التاب. جيت ندير كوم اليوم الجمعه، بغيت ندير كسكسو. شنو هو الاختلاف؟ غادي نقدمو بالفرنسي وبالعربيه. علاش؟ حيت عندي لا فامي ديال راجلي ودي زامي عندي يعني ما تيفهموش العربيه. Voilà. Salut tout le monde, aujourd'hui je suis venue avec une nouvelle vidéo. Voilà, je vais préparer le couscous marocain. Je sais qu'il y a beaucoup de... en tout cas, j'ai beaucoup d'amis qui m'ont demandé ça. Et voilà, je vais faire la vidéo en arabe et en français. J'espère que vous aimez la vidéo. Et voilà, كنتمنى تعجبكم la vidéo ونخليكم مع مقادير. Merci beaucoup. قبل ما نبدا نعطي المقادير. انا غادي ندير كسكسو بالتفايه. الوغ غادي نطيب اللحم بوحدو مع البصله وغادي نطيب الخضره بوحدها. Et voilà, avant de commencer, je vais vous dire une petite détail. Moi aujourd'hui, normalement on prépare viande avec les légumes en même temps. Non, moi aujourd'hui, je vais faire viande seule avec les oignons. Voilà, parce que je vais faire les raisins dans la sauce qui reste. Et les légumes, je vais les faire seuls, à part. Voilà, j'espère que j'ai bien expliqué. ملك طبق هو كسكس بيان سور. الحمص، اللحم، قرفة، قزبور مدقوق، زعفران، جوج ضامات، وحده سمن وحده بكري، خرقوم، بزار، سكينجبير، ملحه، السمن. الخضره هنايا عندنا خيزو، ليش، والقرعه الحمراء، القرعه الخضراء، مطيشه، اللفت، بصله مشلده، بصله مشنفه، والثومه. Pour les ingrédients, j'ai viande, pois chiches, couscous, choux, carottes, courgettes, citrouille, tomates, navettes, le gué, cannelle, coriandre sec, des trucs safran et des cubes. 2 cubes. Voilà, j'ai le poudre de curcuma, poivre, gingembre sec, sel, des trucs, des oignons ondés, l'ail, et voilà. Voilà, j'ai oublié tout à l'heure de dire que voilà, je vais préparer avec huile d'olive et huile végétale. Et voilà, je vais mettre mes oignons, la moitié de ces oignons-là. Et je retourne, je vais mettre la moitié. غادي ندير نص ديال البصله، اللوحه نديرها هنا على اللحم ونرجع نوريكم على الفيديو. هنايا درت معلقه ديال البزار صغيره، معلقه ديال الخرقوم صغيره، معلقه سكينجبير صغيره، معلقه ديال الملحه صغيره، معلقه صغيره ديال القزبور، معلقه صغيره ديال القرفه. غادي نزيد شويه زويته بلديه. فوالا، غادي ندير هادي ديال الزعفران، وغادي ندير كنوره بالسمن وكنوره بقريه، ولا ندير غير نص نص. غادي ندير غير نص نص حيت ديجا كسكسو غادي يكون فيه السمن. Voilà. Et ici j'ai ajouté mes épices. J'ai ajouté une petite cuillère de poivre, une petite cuillère de gingembre, une petite cuillère de curcuma poudre, une petite cuillère de sel, une petite cuillère de coriandre sec, une petite cuillère de cannelle, et je vais mettre une cube de safran et demi-cube de tablette de gué et demi-tablette de voilà, bouillie de bœuf. Et bien sûr, j'ai ajouté mon huile d'olive, c'est le goût. Et voilà, je vais retourner pour... en tout cas, je vais retourner. Putain. J'ai allumé sur mon marmite. Je mettais l'huile, un peu de l'huile d'olive et un peu de l'huile végétale. Je vais ajouter le reste d'oignons que j'ai dit tout à l'heure. Je mettais la moitié. Je vais mettre ici.
le reste. هنا غادي ندير البطريه ديالتي، غادي ندير البزار، خرقوم، الملحه والسكينجبير، وندير دامه ديال الزعفران وكنور وسمن، دامه السمن. Là je vais ajouter mes épices. Je vais mettre une cuillère. En tout cas moi la quantité que je vais faire aujourd'hui, je vais mettre une cuillère et demie, une cuillère et demie, une cuillère et demie. Voilà, je vais mettre une cuillère, petite cuillère et demie de poivre, une petite cuillère et demie de curcuma, gingembre aussi la même quantité, sel, ça dépend du goût, voilà, chacun connaît. Et voilà. Je vais ajouter mon safran, ma tablette de safran. Normalement, on a déjà ajouté, on a déjà mis le curcuma, mais le safran, ça donne le goût. هذه تقولوا لي درنا الخرقوم، يعني بلا ما نديرو الزعفران. هذه تدير البنه، كتطلق البنه. دامه ديال السمن، dama grillée. On a ajouté une tablette de ghee et une tablette de bouillie de viande, de bœuf. Et on va laisser mijoter. Voilà. خليوه يتشحن. وغادي نزيد الحمص. غادي نزيد الحمص، غادي ندير خيزو، غادي ندير اللفت. Voilà. Je vais ajouter les pois chiches, les navettes et les carottes. Et je vais mettre de l'eau. وغادي نزيدو الماء ونرجع باش نوريكم. هنا درت ملي زدت الحمص واللفت وخيزو، زدت عليهم كيسان 5 كيسان كبار ديال الماء هكا. Ici après j'ai ajouté les pois chiches, les navettes et les carottes dans le mélange d'épices. Voilà, je vais ajouter 5 gros verres d'eau parce que moi je vais préparer une grande quantité. Et voilà, غادي نخليوها دابا تاع الغليه، نخليو الغليه تطلع باش انا غادي نمشي نفتل الكسكسو ديالي. Je vais laisser bouillir et moi je vais aller préparer mes couscous. علاش قلت لكم اليوم غادي ندير كميه كبيره ديال الكسكسو، 2 كيلو ديال الكسكسو تبارك الله. غادي ندير الزيت، نحول الماء، غنحطها هنايا. هنا غادي نبداو نزيدو الماء. لا on va ajouter بسم الله. ما تحش لنا يا ربي. الحين هو ديالي طفيت عليه راه طاب تبارك الله. غادي نهزو، غادي نحيدو. صافي هنايا دازت 15 دقيقة. Ici après 15 minutes, j'enlève, j'ajoute les tomates. Et j'ajoute mes légumes. وصافي هنايا ها هي التفاره الاخرى ما شاء الله. صافي غنفضوا هاد المنديل راه نقي. صافي غادي نحط الكسكسو ديالي في القصريه باش ندير ليه بعدا. قبل ما نحط الكسكسو غادي ندير قلنا السمن والقزبره والمعدنوس. Et voilà, j'ai enlevé mon couscous. C'est bon, c'est déjà prêt. Là, je vais ajouter, c'est la dernière étape pour 5 minutes comme ça. Je mets le ghee
Voilà. Je prends une grande cuillère. درت معلقة كبيرة ديال السمن. هنا غندير قسطرة معدنوس. Là, je vais prendre aussi une cuillère de persil. Pardon. Voilà. نزعو معلقة كبيرة ديال البرسيل ديال القزبر المجموس. أنا ندير 2 معالق، عندي كونتيتي كبيرة. أنا بيرسونيلمون تعجبني لو غو ديال المذاق ديال البرسيل. Moi j'aime trop le goût du persil. À la fin comme ça, quand je prépare et je finis de préparer, c'est là j'ajoute le persil. Par exemple, si normalement les gens ils mettent une cuillère, moi je mets 2 cuillères de persil, j'aime le goût. On va essayer de mélanger, on ne mélange pas avec cuillère ou bien avec louche pour que nos légumes ne se cassent pas. Masha'Allah, c'est... Voilà, je vais vous montrer. Voilà. هو القياس ولا كما تنقولوا العبار ديال الماء اللي درت في الاول، ما زدتش الماء نهائيا. الخضره اللي طلقات الماء ديالها j'ai pas ajouté de l'eau, j'ai pas augmenté encore. Ça c'est l'eau de légumes et voilà, c'est déjà prêt. وما تزعبوش في لا فان دو لا فيديو غادي نوريكم فين غادي ندي كسكسون، وغادي نعرفكم على واحد الناس، وغنعرفكم على واحد البلاصه. خليوها مفاجاه على اخر الفيديو. يعني هاد الناس هما يعني تقريبا مهم تنوصل تما ونقول لكم شكون هاد الناس هادو. ملي كناكل معاهم كسكسو ولا كندي كسكسو تيكونوا فرحانين. Je dis, ne zappez pas, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous montrer. Je vais ramener le couscous où et je vais le manger où et avec qui et l'endroit où je vais manger le couscous. Je vais tout vous expliquer. À tout à l'heure. Je vais mélanger mon couscous. هنا وصلت. هذا ريستورون ديالي انا وراجلي. ريستورون افريكان. راجلي من مالي وحلينا هذا لو ريستورون هذا. ريستورون افريكان. و فوالا انا جيت للريستورون. سالو. Ouais. Il y a des gens là-bas. Dis à tout le monde, il vient manger ici. Oui, dis à tout le monde, on mange ici ensemble. أنا جيت. سالو. هادو العائلة ديالي. يعني خدامين هنا في الريستورون، مي كنحسبهم عائلتي، خواتاتي. Et voilà, je suis arrivée au... Voilà. J'ai dit que je vais vous montrer un peu. Ça, c'est notre restaurant, moi et mon mari. Restaurant africain, mon mari, c'est un Malien. Et voilà, eux, c'est ma famille. Voilà, eux, ils travaillent avec moi ici au restaurant. Elle, c'est Adja. Elle, c'est Ma. Et voilà. Et voilà mon couscous. Ma, tu peux enlever les... Merci. Voilà. ها هو كسكسو باقي سخون. تفاية ما شيري فيان اون مونج. ها هو كسكسو. هاد التفاية. Ma, tu peux ramener les cuillères. Salut, ma invitation. La sauce. Et voilà, ça c'est la sauce. Et ça c'est la sauce raisin avec caramélisé. Et voilà, je vous souhaite bon appétit. كنتمنى لكم شهية طيبة، وكنتمنى ما نكونش ثقيلة على القلب، سمحوا لي كنصدع. Voilà, j'espère que j'ai bien présenté le couscous. Et si j'ai raté une étape, vous m'excusez. Voilà, je demande vraiment merci. Oh,
شكرا بزاف. يلا نخليكم. bien sapé.